हरे कृष्ण. कार्तिक मास प्रयुक्त आम्ही विष्णूना, रामना, कृष्णना एक महिमा दशावताરના कथा देखता लगाश. તે પ્રકાર આજે રામ અવતાર અને કૃષ્ણ અવતારમ કા અંતર છે, કૃષ્ણનું લીલા કા છે કહેવાનું દેખા. ह्या राम अवताરમાં રામ અરમનેમ पैदा हो છે, કૃષ્ણ સેરેમનેમ पैदा हो છે. રામ દિવસને पैदा हो છે, કૃષ્ણ રાતને पैदा हो છે. રામ આયેલું રાવણના સંહારसाठी, કૃષ્ણ આયેલું કંસના સંહારसाठी. ह्या राम पुत्र कामेष्टी याग करिकन पुत्र हुनु कन दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टी याग करिकन पैदा व्हातर ह्या स्वतः कृष्ण कंसने संहार करासाठी हव तुम्हारा 8वा पुत्र हिकन पैदा हिकन औच कैकन स्व इच्छा ते आयल असच. ह्या राम सीधा साधा भोला भाला, मात्र कृष्ण किडगेडी. ह्या राम राजो हिकन असच, मात्र कृष्ण राजो होता नाही, मात्र राज्यभार सभी भी अपना हातम राखिले असच. राम एक पत्नी व्रतस्थ असच, कृष्ण 16,000 नारियर ಗೆದ್ದ. राम शांतिप्रिय असच, कृष्ण काडेकरानु काका तर थान लगडी ह्यान लगडी कन का तर एकट कितवे करानु. ह्या राम वीरावेशती होराट करच, कृष्ण रणचोर रणरंग छोडीकन नाटी जाच, माखण चोर असच. ह्या राम सरको दाल्लो हुनु कैकन हर एक स्त्री भी आशा करच, कृष्ण सरको बाळ असनु कैकन हर एक माय भी आशा करच. राम नामना जपती मनने आनंद मिळच, कृष्ण नामना जपती कष्ट परिहार होच. तिनासाठीच बोलानु, राम नाम पाय सके, कृष्ण नाम सकरे. तेच प्रकार राम आणि लक्ष्मण. लक्ष्मण कतर आदिशेष. रामना संगाट धाट्टो भई ऐकन लक्ष्मण आदिशेषिकन असच. ह्या कृष्ण संगाट अण्णो हिकन आदिशेष कतर बलरामना रूपम असच. ह्या रामना संगाट लक्ष्मण धाट्टो असच, मात्र था रामनु आज्ञा पालन लक्ष्मण करनो पडस. लक्ष्मण बोलच, कैकेयीनो वात कसा नैकनु हमी, वनवासने कसा जानू, मंत्रा बोलणार त्या कोण, तिने भार घालो ह्याती, हमी तव करा हमी हेव करा विचारच लक्ष्मण. राम बोलच, नाही लक्ष्मण तो सभी ना बोलनू, मट्टावन्ने रेस्पेक्ट देनू, माता पितृ वाक्य पालन करनू, सौम्य एकदमच. तो असेल ने लक्ष्मण बोलच, राम अण्णा तुम्ही ये सरत मट्टा व्हाच, हव धाट्टो वच, तुम्हारो वात सभी हव ऐकतोच, मात्र अगळना कृष्ण अवतारम हव मट्टो हुच, तवा हव बोले ननी तुम्ही ऐकनू कैकम बोलच. तव कैकम बोली कन ह्या बलराम कतर आदिशेष मट्टो अण्णो हिकन कृष्ण धाट्टो हिकम पैदा होच. हव तुमने आत्ता बोली राम नाम आनंद देच, कृष्ण नाम कष्ट परिहार करच कैकन. कहू कष्ट परिहार करच, एक कृष्णनु कथा देखा, महिमा देखा एक कृष्णनु. कृष्ण आणि बलराम अण्णा तम्मा. अण्णो मट्टो असच बलराम. तो हिकन दोन्ही जना धाट्टा असच. अजून दररोज नसत्ती उठ्या की यशोदा मैया तोने पिवान दूध देता असच. मात्र यशोदा मैयानु एक कंडिशन असच, नसत्ती दररोज दूध पिवा नवनु, आवत्वा तुम्हार ग्लास तुम्ही लीक नवनु, दूध पिनू दहीकन आणि तिना जागावर राखीकन जानू. दररोज तौच करता असच. कृष्ण भी तौच करत जास्ती कम, मात्र बलराम तै नियम ना चुकता पालन करच. कृष्ण नटकटने जरा तो हिकन एक दिस नसत्ती अवत्तवा बलरामने कृष्ण वच. बलरामना हातम दूध पिवानु ग्लास असच, कृष्णाकडे ग्लासच असतो नाही. बलराम बोलच, मैया दूध देव मने कैकन. हां कैकन बोलच, कृष्णने तारू ग्लास खाचे कैकन. कृष्ण बोलच, मने कागत हव काल दहीकन था राख्यो तो, आता नाही थातई मने गोत नाही, आता मने पिवान दूध हुनु.
નહીં નહીં કાલનું ગ્લાસ લઈ કનાવનું નહીં નહીં મને ગત નહીં મારું ગ્લાસ મિળતું નહીં જ મને દૂધ પીવાનું હું નહોતા. યશોદા મૈયા બોલે છે બલરામને દીશવડ બા त्यो ધાટતો છે તારું ગ્લાસ તેને દે त्यो દૂધ પીકન દે જ કંઈક. બલરામ બોલે છે तुम्ही कवा बी तिनात तर पीती वातो કરે છે નહીં નહીં આવું નહીં દેતો ગ્લાસ તેનું ગ્લાસ તો લીકન આવું દે ધૂંડી કન. મૈયા બોલે છે જા બા તારું ગ્લાસ તો લીકન આવો નહીં નહીં મને મિળતું નહીં જ ગ્લાસ મને आता પીવાનું દૂધ હુનું. दोन्ही वनનું लढे चालू होचे. यशोदा मैया समजाडान जाचे प्रयत्न करे છે दोन्ही जण लढे करता असायचे મને हुनू कन. तेव्हा यशोदा मैया बोले છે નહીં નહીં आता હું तुम्ही गबडता नाही दोन्ही जण यमुना नदीन जावो 3दा डुबकी मारो कोण फर्स्ट बच तवने दूध दूज કંઈ કેમ બોલે છે. હું કંઈ કેમ બોલે છે એ બલરામ નહાટ લેતા જાચે. કૃષ્ણ બી પાછળ જરા જાતો હશે હળલું જાચે. यशोदा मैया जर भार उभरी कन देखे છે दोन्ही जण यमुना नदीकडे जाता असायचे. हसी लेती यशोदा मैया मधमे आई छोड़े છે. मात्र कृष्ण का करे છે इकडे तिकडे देखे છે. कोना घर में माखन चोरी करान जाणू कोना घर में माखन जास्ती છે कनू आज કંઈ કન. बलराम भडा 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 नाटी लेतो गई छोड़ा जगळ गई कन देखे कृष्णने खा છે કંઈ કન. कृष्ण कंडाटी पासळ असच बोलावच ए कृष्ण भडक्कने आव आम्ही यमुना नदीम डुबकी मारी कन गई कन दूध पिवान છે कन. कृष्ण बोले છે नहीं नहीं तू जा तू डुबकी मार आगळ गई कन तू दूध पी जा કંઈ कन. अय्य बिचारा पहिला बोललो की नाही आणि हो दूध पी सोडतो तो नाही डुबकी मारा नक्षत्र कसा नाही आणि उगूच्या छे हातोडी કંઈ કમ बोली कन. कृष्ण बोले છે का मैया का बोल्याल છે यमुना नदीમાં कोण डुबकी मारी कन वचे तवने दूध दूज કંઈ કમ बोल्या की नाही जा आता यमुना नदीમાં 3दा डुबकी मार घरने जा दूध पी કંઈ કન. यो ये कृष्णने कळलेवानूच लई कष्ट છે बाप हग तेव सतावत्यो મને કંઈ કન. बडा 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 આગળ જાચ बलराम यमुना मैया मत डुबकी मारनू देखच कृष्ण खाचे की કંઈ કન. कृष्ण दंडावर बटीकन उसुकનું घर बांधी लेतो बटी असच. कृष्ण भडक्कने आव કંઈ કન आणि बलराम बोलावच नाही नाही तू डुबकी मार કંઈ કમ बोलाच. 3दा डुबकी मारनू डुबकी मार કંઈ કમ बोलाच. डुबकी मार કંઈ કમ બોલતો જ ઉપર રવામ બોલતો નહીં જો કૃષ્ણનું કાકી પ્લાન છે કંઈ કમ બોલી કન. મન્નમ કરતા 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 એ ગંગા यमुना मैयाने याद करतो. बलराम डुबकी मारे છે यमुनाમાં डुबकी मारी કન ઉપર ઉઠી કન દેખે છે મોટું જ મોટું समुद्र છે. यमुना नदी नाहीत नाही था. इकडे तिकडे खक्का दंडो बी दिसतो नाही છે. कृष्ण बी नाही संबर खा योग कनु हो કંઈ કમ બોલી કન डर अवच आघात का वाढच. कौ भार जानू आता ह्याती दंडो बी दिसतो नाही છે. यो का करू होता हो કંઈક इकडे तिकडे देखाच समुद्र मदमट्टम नडूगड्डे કંઈક नसाच. ओ था नडूगड्डे છે था तर जावा देखा કંઈક बोली कन जरा स्विमिंग करतो 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 पाप ते नडूगड्डेकडे आवच. आया तर था 1-4 सेवक अवत था ते भार ते आयेलाच महाराज बहुपराग કંઈક बोली कन. महाराज કંઈક बोली कन बलावच आवो 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 કંઈક बोली कन. बलराम इकडे तिकडे देखच कोणे बोलावता की कन कोण बी नाही था. आई कन दोन्ही जण इकडे तिकडे तिने हात धरी कन मधमे बल्ली कन जवान चालू करायचे. कोण तुम्ही कोणे बोलतात तुम्ही हो महाराज नमे કંઈક बोलायचे. नहीं नहीं तुम्ही महाराज हमारो एक ह्या नियम છે हमारा गावनो राजो एक जर्दिसना पहिला मरी गई छोड्यो છે. आता ह्या नवा राजो होणू पड्या છે. मात्र आम्ही गाव मसेलाला कोण बी राजो होता नाही. भारती कोण आया असायचे तवने राजो करायचे. आता कवडा दिसती आम्ही वाट देखताचे तुम्ही आयाचे तर तुम्ही हमारा गावना राजो होता चलो કંઈક मधमे बली जाच. बलराम ने खुशी गई चलो राजावान मिले ता कृष्ण तिनु कटकट चुकी आता मने કંઈક बोली कन जाच. सिंहासनार बटाडच राज मुकुट पेराडच सभी जना राजान जय जयकार करच. बलराम ने खुशी गई छोड़ी. मात्र भूक बी लागीच दूध बी पियल नाही पाप बाळ भूक बी लागीत नाही. आता का करनू जुमान दे કંઈક કઉ માંગનું તાકન इकडे तिकडे देखच. तव तुडी कतर सेवक बोलावच महाराज भोजनનું સમય હું છે चलो तुम्ही आता भोजन करो કંઈક बोलच. हाँ तई छूनू पड़ी बाता मने बी કંઈક बड़ा बड़ा उठच. जुमान निकळच. जुमान आगळ जरा गया असच तव तुडी एकटी बायको पासळती होदरच ओ जर हुबरो वो खा जातात तुम्ही एकटाच मने बी बल्ली जाओ કંઈક. कोण बा कोण मने वो કંઈક बोलाव तुझ बल्ली जा कताच कोण कन देखच कोण तू કંઈક विचारच. हव तुम्हारी धर्मपत्नी कच
हां माરું લગ્ન હું નહીં છે જૂના કંઈ કેમ બોલે છે નહીં હો પહેલેના રાજાની ધર્મપત્ની તો રાજો મરી ગયો ને હતા નેક્સ્ટ રાજો કોણ હો છે તોની ધર્મપત્ની આ કન્ટિન્યુ આનું તો છે આનું નિયમ છે કે ઓ આયતું રાજ્ય બી મળી આયતું પત્ની બી મળી ચલો હોન દે કંઈ કેમ બોલી કે ને તેના ખાંદાवर હાથ ઘાલી કે ને जुमान चले છે એક 4 હેજ્જે આગળ જા છે ચા પ્યા કંઈ કેમ બોલી કે એક 8-10 લેકરો આવત થા પપ્પા 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 કહે છે એકોને કંઈક વિચારે છે બાયકો બોલે છે એ સભી પહેલેના રાજાના લેકરો તે તો રાજો નહીં હતા तुम्ही राजो व्हा છે એ સભી तुम्हारात લેકરો આયતું રાજ્ય मिळी આયતું બેર मिळी આયતું લેકરું બી મળ્યા તઈ બી 8-10 લેકરું हो चलो असं दे का करांचे काही बलराम असत था एक जरा दिवस आनंदम असच मात्र एक जर दिसम त्या राणी का की एक रोग ऐकन मरी गई छोडस अय्यो राणी मरी गई आता काही बोली कन तिनं अंत्यसंस्कार करनो अंत्यक्रिया संस्कारने सब्बी रेडी करच ते राणीन बल्लिकन जात तवा तिने कौत रेडी करिकन बल्ली जात असत ते प्रकार ते राजान बी रेडी करान जाचे એ મરેલ હવું ને મેં રાણી છે તેને બલ્લીકન જાઓ કમ બોલે છે અમારા ગામનું નિયમ છે રાણી પહેલાં મરી તર તેના સંગાટ રાજાનું બી અંત્ય સંસ્કાર કરાચે आता चलो बलरामने फजिती ऐकाबा मने ये जिवंतच अंत्यसंस्कार करा लगा का करनो आता काही कम बोली कर ना कष्ट इतर कोने याद करनो कृष्णने याद करनो हे कृष्ण खा छे तू का करू होता हो कौ करू होता हो काही ना बलराम कृष्णने याद करान चालू कराच बल्लिकन जाच अंत्यसंस्कार करासाठी काही कम बोली कन तवा बलराम बोलच ते सभी सेवकवन्ने देखो तुम्हार गावना प्रकार राणीना संगाट तुम्ही तिनं दाल्लाना दहन करताच ओके तई तयार से हो मात्र हमार गावना एक पद्धत प्रकार कतर अंत्यसंस्कारम दहन करान पहिला समुद्रम 3दा डुबकी मारी कन ये पासती अंत्यसंस्कार करनो काही कन नाही डुबकी मारा नेवन तिथून हट्टी गयो तर का करनो कन विचारायचे नाही हो हट्टी जातो नाही तुम्ही बी मार संगाट हो समुद्रम डुबकी मारूच ऐकन पासती अंतिम संस्कार करा काही कन बोले હું કંઈ કમ બોલી કન સેવકોના સંગાટ આવે છે સમુદ્રમ ડૂબકી મારનો હતા બલરામ બોલે છે કૃષ્ણ કૌતર કરી કર મને વાચાડતું ત્યાંથી મારો અંતિમ સંસ્કાર કરે છે તા એ સભી જણા કંઈ કમ બોલી કન કૃષ્ણને મન્નમ સ્મરણ કરતો 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 બલરામ સમુદ્રમ ડૂબકી મારે છે ઉપર ઉઠે છે દેખે છે યમુના નદી છે સંભર કૃષ્ણ બટ્યો છે કોણતા સેવક બી નહીં કોમ બી નહીં કૃષ્ણ કંઈ કમ બોલી કન વધરી કન હા એટલે તો કૃષ્ણકડે આવે છે ચલ દૂધ પીવા હતા કંઈ કમ બોલે છે તું ચલ આગળ હવે આવું છે કંઈ કમ બોલે છે અબ્બા અંતુ હવે બચાવ હો બા કંઈ કમ બોલી કન બલરામ હા એટલે તો યશોદા મૈયા કડે આવે છે મૈયા હું ફર્સ્ટ ડૂબકી મારી કન મને દૂધ દેવો કમ બોલે છે કૃષ્ણ બોલે છે નહીં મને ફર્સ્ટ કહે છે નહીં હું ડૂબકી મારી કન આવ્યો છે હું પહેલાં આવ્યો કે નહીં મૈયા મને હુંનું કંઈ કમ બોલે છે કૃષ્ણ બોલે છે बलराम भैया तुम्ही मने दूध पिवान द्या चुगोठू नाहीतर देखो हो सब्बी मैयान संबर बोलूच आता राणी 8-10 लेकरू अंतिम संस्कार सब्बी मैयान संबर बोलू देख कश ओ नको बा मैया खातर खरूक काही समस्या तारा वात नाही पहिला दूध पिशोडता कौतर का असतू कांदे काही ना पहिला कृष्णने दूध पिवान दी सोडायचं देखो कृष्ण कहू छे नटकट भी होई कष्टम याद કર્યા तर हर एक संकट दूर करणारो भी होई ऐसा नटखट कृष्णने हमी कार्तिक मासम स्मरण करा हरे कृष्ण।